तालिगांव ग्रामसभा जाल्ली आनी तालिगांव ग्रामसभा आयज आमी कितें चिंतलेलें की हे पयले तालिगांवची नई ग्रामसभा ही फर्स्ट ग्रामसभा। तालिगांवचे 5 मेंबर आहा ते सगळे आतां निवडून येयल्या आनी ह्या ग्रामसभान ते पयले फावट बसलेले। तर आमी कितें म्हणलें की आमचे पळय रेजोल्युशन्स आहा, आमी कितें प्रपोजल्स घाल्लेले ते आमी डिस्कस करूंक सोदताले आनी आमी सरपंचा बरोबर डिस्कस करूंक सोदताले। खंयच्याय तुमी ग्रामसभान पळयल्यार सरपंच इज द चेअरपर्सन ऑफ द ग्रामसभा। सरपंच इज द chairwoman of the Gram Sabha in our case, because we are proud to have a woman sarpanch. And Maria is our sarpanch, and Maria is a nice person. We like her, and she's a Taligaonkar, and she has, lived in Taligaon all her life. So we were expecting her to be the kind of person who takes up Taligaon issues and stands with the Taligaonkars. पूण हिंगा कितें जालें, आमी इच्छाता तितले क्वेश्चन मांडता, तितले आमी प्रपोजल मांडता ते आमची सरपंच उलयच ना। आमी इच्छाता तितले सरपंच म्हणटा की सेक्रेटरीक विचारा नाजाल्यार कोणाक दुसऱ्याक विचारा, सिडनी आन्सर कोत्ता आनी ओली गजाली जाला। हे कित्याक जाता? कित्याक आमचो पळय आमदार आहा त्या आमदारान कितें केलां, लोकांक हाडला आनी पयशे भरल्या, निवडून हाडला आनी हे पळय मनीस आहा ते आतां 5 मेंबर आहा पळय तितले तेजे फुस्तार ते निवडून येयल्या। तेजे फुस्तार निवडून येयल्या उपरांत मागीर तांकां कांय उलोवंक जायना आनी कांय सांगूंक जायना। म्हणून आमी एक 39A आमचे TCP बिलाचो 39A पळय पॉयंट काडलेलो, कोणूच तेजेर उलोवंक सोदिना। तेसिल्यान ते आख्खे 39Aचे पळय प्रस्ताव आहा तो आख्खो मांडलो, पूण हे कोणूच उलोवंक ना। हे फकत म्हणटा की वी कॅनॉट टेक दीस प्रपोजल, वी कॅनॉट टेक दीस रेजोल्युशन, आनी ते मागीर फाटी सोडटा। आमी कितेंय प्रपोजल म्हणटा, आदल्या पंचायतीन, आदल्या ग्रामसभेन आमी एक रेजोल्युशन मांडलेलो की आमच्या वाठारान उदक ना, लोकां कडेन उदक नासतना तुमी कोणाकूय कन्स्ट्रक्शन लायसन्स दिनाका। न्ही पळय कन्स्ट्रक्शन आहा ती येवंक उपकारो ना, तरी पूण हे कितें कोत्ता, न्ही कन्स्ट्रक्शन लायसन्सां दिता। एक पळय कन्स्ट्रक्शन लायसन्स तेणी दिला, आतां 150 फ्लॅट येवपाच्या, मागीर थिंगा आनी 500 फ्लॅट येवपाच्या। आमी पळय ऑलरेडी तालिगांव रावता, त्या लोकांनी उदकाक कितें करपाचें कळ्ळें? म्हणजे आमकां उदक मेळना, पूण तुमी नया लोक हाडटा आमच्या वाड्यान, आमच्या गांवान आनी तांकां उदक दिवंक सोदता। सो दीस तालिगांव पंचायत एंड द तालिगांव ग्राम सभा इज अ कंप्लीट फार्स। कित्याक उलोवंक जाय त्या सरपंचान ती उलयना, पूण आमी उलयता तितले ते कडेन कांय रिस्पॉन्स ना आनी कांय सांगपाक ना। फकत ती म्हणटा नो वी वोंट टेक दीस रेजोल्युशन, वी वोंट टेक दॅट रेजोल्युशन, वी वोंट डिस्कस दीस मॅटर, वी वोंट डिस्कस दॅट मॅटर, आनी कांय फायदोच ना। आनी वयल्यान ते इन्सल्ट कोत्ता। आमचे पळय लोक येयलेलो आहा तालिगांव पंचायतीन, तो लोक फ्लॅटांनी रावता, ते म्हणटा तुमी फ्लॅटांनी कित्याक रावता? तुमची फ्लॅटां शेतान बांदलेलीं आहा आनी हो म्हणपी कोण मनीस आहा पळय तोच तालिगांवसान भायरच्यान येयला आनी हिंगा रावता आनी तेणें घर बांदला हिंगा, तो हिंगचो न्हू, पूण तेणें घर बांदला। आमी कितें म्हणटा, कोण फ्लॅटान येयला, कोणें हिंगा येवन घर बांदला, कोणूय येवन दी, मायग्रंट येवन दी, आहा त्या लोकांक तुमी उदक दिवंक जाय, आहा त्या लोकांक तुमी सुवेज दिवंक जाय, आहा त्या लोकांक तुमी इलेक्ट्रिसिटी दिवंक जाय। तुमी आमचे आहा त्या लोकांक ऑलरेडी एक्झिस्टींग पळय विलेजर आहा तांकां तुमी कांयच सुविधा दिना, पूण व्हडलीं बिल्डिंगां काडटा आनी मागीर आमी विचारल्या उपरांत की बाबा ही बिल्डिंगांक कोण उदक दितलो, कोण लायट दितलो, कोण सुविधा दितलो, कोण सुविधा दितलो, ते विचारल्या उपरांत ती म्हणटा की ना वी डोंट हॅव एनी कंट्रोल म्हणून आमी तांकां पळय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियाचो पळय अमेंडमेंट आहा तो आमी तांकां वाचून दाखयलो। 73rd अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आमी तांकां वाचून दाखयलो की बाबा हो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अलाउज द ग्राम सभा to pass a resolution. The constituent document of India allows us to take a decision on our Gram Sabha, but they are not allowing us to take any decisions. They are just they are just wanting to go through the Gram Sabha without discussing the matter, without listening to anybody. And here चल्लेले आहा तालिगांव ग्राम सभा, and ते आख्खे लायव्ह आहले, आख्खे मिडिया कडेन लायव्ह आहले, सगळ्यांनी पळयलां ही यांची परिस्थिती। हेंकोडे पळय लोक निवडून येयला
तेंकोडे कांय उलोवंक जायना, कांय डिस्कस करूंक जायना, तेंकोडे कांय पंचायत राज ॲक्ट नको, ती TCP ॲक्ट नको, कांयच नको. कोणे दुसऱ्यान तांकां पयशे खावोवन निवडून हाडल्या, कोणे दुसऱ्याच्या पयशांच्या फुस्त्यार ते निवडून येयल्या आनी मागीर हिंगा बसोन ग्रामसभेन कांय उलोवंक जायना. ही आमची तालिगांव ग्रामसभाची पंचायत आनी ही आमची ग्रामसभा. आयज हांवें 3 इश्यूज फुडें काडलेले. वन इज 39A, देन मागीर एज फ्रांसीस ऑलरेडी एक्सप्लेन, ते दुसरे 2 जे आशिल्ले ते 10 मिटर्स रोड. आतां विलेजीन न्हू 10 मीटर रोड कित्याक जाय? द मेन अप्रुवल इज फॉर 6 meters. You give permission for 10 meters only when there is a builder lobby that wants to construct a big building. And that we all know in the village why this 10-meter roads are being done. You can see that full stretch constructions are happening one after the other. And because of the rise in construction, आम्ही पळयल्यार उदकाचे प्रॉब्लेम हा, पॉवर सिटी इलेक्ट्रिसिटीचे प्रॉब्लेम हा, सुवेजाचे प्रॉब्लेम हा. सुवेज पासून शेतांनी वयता, एक कितलो वर्सां आमी लायक झगडटा आमी. देन फ्रॉम देर इज गार्बेज इशू. इशू जे हा वाडत हा, एंड वी हॅव ऑलरेडी एज फ्रांसीस सेड वी हॅव टेकन दिस रेजोल्यूशन. सो आम्ही कितें सांगला की बाबा तूं 10 मिटराचे रोड प्लीज लेट्स टेक अ रेजोल्यूशन, वी डू नॉट वॉन्ट 10 meter रोड. आणि सेक्रेटरी is answering in spite of the sarpanch being there. He's saying no, we cannot. I said take a resolution, ask for vote of hand. तुम्ही सगळे जण आशिल्ले थिंगा, तुम्ही जाणा दादागिरी आणि कशे ते आम्ही घेना म्हणून आम्ही घेना. This is how a panchayat is supposed to act. It's a gram sabha. That's why we have put in emails. आम्ही emails घालून appointment इथं बाबा डिस्कस करपाक आमकां रिप्लाय काय मेळना. That's why we are discussing it at gram sabha. Gram sabha पासून आमकां कितें, we are working people. We send emails because we can't reach at around the timing of the gram sabha. But today I was so badly insulted because I have a flat and I'm raising these issues. 14 years जाली हांव तालिगांवान रावता. पयले 2 या 3 कॉम्प्लेक्सीस आशिल्ले. आता इतले कॉम्प्लेक्सीस भरपूर हा की आमच्या सोसायटीन पासून उदकाचे प्रॉब्लेम हा. एवरी समर सीजन आमकां टँकरी हाडपाक जाय, एंड एवरी सोसायटी इन तालिगांव इज गेटिंग वॉटर. सम पीपल फ्रॉम द डे दे एंटर इन टू द सोसायटी तांकां उदकाचे प्रॉब्लेम हा आनी लाखांनी ते उदकाक पयशे दिता. सो हाव इज दीस गोईंग अहेड? सेकंडली इज अनदर इश्यू दॅट वी रेज्ड अप वॉज हिल कटिंग. तुम्ही जाणा की वॉट हॅपन इन केरला आणि ते फ्लड जावन लोक मेल्या पासून थिंगा अजून पासून बॉडीज रिकवर करता. वाय आर वी वेटिंग फॉर दॅट ऑपॉर्च्युनिटी? CMन लेटली सांगला की बाबा all this hill cutting that is happening, action to be taken off. Yes or no? Action should to be taken off. And what has today's secretary said? Hill cutting जाता, तुम्ही NGPD नुसार TCP नुसार कंप्लीट करा. So why is the पंचायत there? 2 वर्सां झाली हांव एक लेटर घातलेले आणि ते कातरता त्यांचे परमनंट स्ट्रक्चर्स रूम्स घालपाक. They have given permission only for temporary structures and wooden structures. तुम्ही गेल्यार सायटीचे एक व्हडले रेस्टॉरंट आणि एक व्हडले हॉटेल येता थिंगा सगळा रायट एट ऑर्चर्ड, and there are villages also sitting there. So what will happen when you cut the hill? Till now, joint inspection is not being done, and you all as press and people who are watching it live were witness to it, saying that the sarpanch refused to answer, saying that she will look into this matter and have a joint inspection. पहिलं तर सरपंच आसलो जाणून काय ॲक्शन करूंक ना. आता न्यू सरपंचची जे कोण येयला ती बायल, वी आर हॅपी दॅट अ लेडी इज देर, बट इफ अ लेडी इज नॉट गोइंग टू आन्सर, आय एम एड्रेसिंग टू अ मॅम, आय वॉन्ट यू एज अ सरपंच टू आन्सर. ती रिप्लाय दिना. ती नो आय एम गिविंग ऑल हँड ओवर टू द सेक्रेटरी. शी वॉज नॉट इवन प्रिपेर्ड फॉर द ऑल द letters that were coming, because when I said ma'am I have written down all the pointers and all these pointers were not being, she didn't even know anything why this 10-meter road is required. She's asking me when everything was in the letter. So this is the sad situation of our panchayat. Even one of our members of the Gram Sabha raised up regarding the Roman script to be given equal status to Devanagari script. That also the secretary was refusing to accept. Why is the Gram Sabha being solutions केले? 2 वर हात ते उरल्या. आता ते पुरोत जाल्यार आणि सगळी झाडां कातरल्या जाल्यार जे शेत आणि आमचे तालिगांव which was called the green village of Goa नष्ट जाता.
And who is responsible for this? The elected representatives who are not listening to the cries. On top of that, they are making fun of our citizens for coming to the Gram Sabha. Today, I was very badly insulted by the secretary, by the Sarpanch, and even by one of the Panch members over there. So if you are calling for a people's Gram Sabha, you have to listen, take down notes, and then you implement it, or you cannot implement it, you call up for the committee meetings and do it. Azun committee meetings call karung na. Whether it is the development of the village, or it's for the road and safety for the village, if it's for any issue, so this is the pathetic condition of our Panchayat Gram Sabha today, and we are very, very disappointed with actually, you know, our resolution not being heard, no votes being done, because Gram Sabha is always on votes. Dogs and you know, they're raising their voice, and then you're saying no, we don't want it. This is not how Gram Sabhas are held, and I think so. Gram Sabhas all over the panchayats all over Goa, they listen to what the you know, Gram Sabha members have to say. They listen and they implement it to protect the village, because what we have against our village, we are staying here. I'm a voter of this village, and if you as a panchayat body is going to insult a citizen who's come there, then how you'll have educated people coming front? The poor people who are there, poor thing, they don't even have a voice to say. So sogle tasan ha, sheta puroita udik na tenka apun ugi boson hati. We are the voice, but we are being insulted very badly. And today's Gram Sabha was very, but we will not stop here. We will keep fighting. We will keep raising this issue. If Panchayat is not going to take approval, we'll see how higher level that we can go and get this needful done. Sarpanch alleged you that you only came for the Gram Sabha and shouted. After that you disappeared. 4 months, after 4 months, Gram Sabha is being held. I have been putting emails down. Why is an email facility done in today's time? There are so many panchayats who respond back to the emails where I corresponded, whether it's TV, whether it's Naveli, they respond back. Why is our panchayat not even reverting back? Even if I'm asking for an appointment, I'm not getting an appointment. 4 महिने झाले ती सरपंच झाल्या. ती हुंय दिसता तुका, हुंच्या एक व्हिडिओन दिसल्या, हुंच्या एक रस्त्यार दिसल्या, हुंय दिसले तुका, तू म्हाका सांग. आमी हुंय दिसल्या ते तुम्ही ठरवपाचे. ती म्हणटा न्हू सेसील 4 महिन्या उपरांत येयल्या आनी सेसील ग्राम सभेन उलयता, ती हुंय आहली. 4 महिने आमी कितें काम केलां, आमी कशें झगडटा, कितें इश्यू जावन दी, आमी भायर सोदता, झगडटा आनी इश्यू वयर काडटा, कितें जावन दी, आमी भायर आहा, रस्त्यार आहा. ती हुंय आहली. ती म्हणटा ती ग्राम सभेक येता. ग्राम सभेक येताच आमी, पूण आमी रस्त्यार हिंगा झगडटा मरे. कितें लोकांचे कितें इश्यू जावन दी, आमी रोखडी पावता थिंगा. ती कितें नाका जाल्ली उलयता. सो दिस एनी अदर क्वेश्चन्स दॅट यू मे हॅव, यू आस्क मी नो, हांव तुका सांगता. So water issues त्यांनी कितें सांगलें लास्टाक? वॉटर इश्यूचे पळय, असेंब्लीन आमचे MLAन मान्य केला की तालिगांव इज फेसिंग अ वॉटर शॉर्टेज. ओके, तालिगांव आमच्या वाड्यान, आमच्या गांवान शॉर्टेज आहा. आमकां इतले MLD उदक पावंक जाय, आमकां 25% उणें उदक पावता म्हणून तेणें असेंब्लीन मान्य केला. आतां ती थिंगा फुटी मारताली. आता तू म्हणटा शॉर्टेज आहा जाल्यार 500 फ्लॅटां तुमी कित्याक अलाव करता? तांकां कोण उदक दितलो? ती खंयची उदक हाडटली? Any new construction, उदीक जाय न्हू तांकां. Who's going to get water from them? उदीकूच चड सुवीज ना तांकां, गार्बेज ना, कांयच ना. पूण फ्लॅटां दिवपाक ताका बाबुशाक पयशे मेळटा म्हणून फ्लॅटाचे तेणें हें दिलें. आनी हें जाता कित्याक सगलें? कित्याक हे पळय निवडून येयल्या ते बाबुशाचे पयशाचे फुस्तार निवडून येयल्या, आनी त्याच्या फुस्ताच्या पयशांक निवडून येयल्या म्हणून थिंगा बसल्या, आनी तांकां आनी कांय उलोवंक जायना. व्हडली व्हडली शापोतां सांगूंक मागीर ती भायर सरोंक तांकडे कांयच येना न्हू. कित्याक आपणाचे फुस्तार कोण निवडून येयला? कोण थिंगा म्हाका एकूय पंच मेंबर सांग कोणें कितें काम केलां, हांव कितें काम दाखोवंक शकता, आनी तेज्या कामाच्या फुस्तार ती निवडून येयल्या? ना, येवंक ना. ती खंय येयल्या निवडून? बाबुशान तांकां बसयला थिंगा पुतलो कहो, आनी मागीर तेज्या बाबुच्या फाटल्यान तेणी कितें पयशे दवरले आनी कितें दवरले आनी म्हणून ही निवडून येयल्या. आनी मागीर जोम कशें तें जोमा जाता पंचायतीन, आनी आमकां हें भिवंक सोदता. पूण आमी कितें भिता? आमी थिंगाय वयतली, रस्त्यारूय रावतली, तेज्या घारार रावतली, आनी कितें म्हणूंक जाय तें हुंय म्हणटली, आनी हांकां कितें करूंक जाता तें कोत्ता. ज्या दिसा तेजे पयशे काबार जातले, ज्या दिसा तो मरोन वयतलो, मागीर ही हुंय आसतली सगळी.
ही कोण निवडून येतली. व्हडले व्हडले उलयता. सिडनी सेसिलाक म्हणटा की तुवें फ्लॅट घेतला तालिगांव. अरे हांव सिडनीक विचारूंक सोदता, तुवें थिंगा घर बांदला, तूं हिंगसो तालिगांवचो, तुजे पायचे घर आसले हिंगा, तूंय भायल्यान येयल्यान हिंगा घर बांदला मरे. पण तुका नाका उदक नाका, तुका हे सुवेज नाका, इलेक्ट्रिसिटी नाका. मागीर हेका कित्याक सांगता तूं ते भायले येयला आनी ते हिंगा रावता म्हणून. म्हणजे गोंयकारांनी हिंगा येवपाचें न्हू, भायल्यांनी गांठ्यांक तेणें हाडून बसयला हिंगा, तेणीच येवपाचें आनी हिंगा रावपाचें. आनी तेंच्या वोटाच्या फुस्तार हो निवडून येतलो आनी पुतले उबे करतलो आनी मागीर ग्रामसभेनी दादागिरी जातली तेंची. सुशील 39A जेन्ना तूं सांगता तेन्ना तुमच्या गांवांत कितकें कन्वर्जन जालां जावं कितके केसी तुमच्या फुड्यान येयले जे कन्वर्जन जावपाच्यो अंडर 39A? आय थिंक सो. इफ यू सी पयले पासून ते पंचायत घर जे प्रपोज केलेले तेन्ना 8 शेत घेतला ते पंचायत घर बांदपाक. मागीर मोन्सराचे फार्म आसा बिहायंड द चर्च, ते हूंय बांदलां कन्वर्जन्सा. सो आमी सांगता की आमकां 39A नाकाच म्हणून. सो दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट दॅट दे आर ऑलरेडी डुईंग कन्वर्जन्स विदाउट इवन एनी अप्रुवल्स. आनी कोण हा पंचायत आमच्या वांगडार हा? पंचायत तेंचीच. सो हू इज देट टू प्रोटेक्ट द विलेज? तर आतां ते न्यू कॉम्प्लेक्स जे आतां आमी सांगलेले जस्ट ऑपोजीट कॉपरलीस हॉटेल, थिंगा आतां शेत आशिल्ले. इट वॉज फार्मींग लँड. इफ यू लुक एट द ओल्ड ODP, इट वॉज फार्मींग लँड. हू हॅज डन दिस कन्वर्जन्स? सो आमी आतां सगळे जे आतां कॉम्प्लेक्सीस हा आनी आसलेले, फ्रॉम वीच लँड इट हॅज कम? तालिगांव एक धाकटी विलेज हा, इट इज अ ग्रीन विलेज. आनी हे शेतां पुरोवन कन्स्ट्रक्शन करून आतां द वॉटर लेवल इज गॉन लो. देर इज फ्लडिंग हॅपनिंग इन तालिगांव ऑल्सो. अँड शेतां ते 10 मिटराचो रस्तो केला. Ask him, he's a farmer of Taligaon. Ask him in his field how much of water level retains. What's na udik? Thinga rahle because they channel korung na udik pasa जावपा. So farmers are suffering, citizens are suffering, everyone is suffering around. And then when there's burning happening, then all that burning smoke also goes into all the complexes. So everywhere there's construction rise, smoke is going in. There's a full mess that's happening because the infrastructure of the village is not planned for this capacity. Udikna, it is very short. I don't understand. Ami Sadan Udik. This will happen now continuously. There will be water shortages. एक शेम्यान सांगला 4 वरां उदीक नाजालें. तालिगांवकारांक 4 उदीक मेवता, तांकां 2 वरां नाजाल्यार 1 वर मेवता उदीक. 4 वरां इज बीग फॉर तालिगांवकार, त्या पासून मेवना. You go to any complex in Karanzale पासून आनी इचार बाबा तांकां उदीक हा जाल्यार. तालिगांव आमच्या कॉम्प्लेक्सान पासून ना जाल्यार you have to bring tankers. Look at that construction that's coming up. Tankers हाडटा. So उदीक वेलाचे उदीक तुमी काडटा. So what will the farmers have for the fields to water after in some time? Everything is depreciating. When will our panchayat members understand to protect the village? We all want development, but we want sustainable development and for the future of Taligaonkar. They are not supposed to eat up and sell all the land right now. Thank you. No one is supposed to sell. Yes. Thank you.